أزول في اللون. السلام عليكم، مرحبا بكم في قعدة. تكلمنا لكم في حصص ماضية على صناعة العدو، يعني في المجتمعات يصنعون عدو ويخوفون به. وكلمنا لكم ثاني على مانيبيولاسيون، يعني كيفاش تلحق هذه الأنظمة تستحوذ على العقول باللابروباغاند والدعاية، يعني يدخلون الناس في عقولهم. اليوم راح نتكلموا لكم على وضعية عايشينها، يعني الي فولونتير ولا انفولونتير، هي لا سيرفيتود ولا الاستعباد الشعوب. الشعب الجزائري راهو صاري له كيما هاد لامستر هذا يدور هكذا الونغور داني. حنايا بودنا الشعب يفيق ويخرج من هاد الدائرة هذه اللي قاعد يدور فيها، اللي حطوه فيها الا يتي بيان اوركستري وحطوه فيها باش ما يخممش على حاجة أخرى. إن شاء الله تعجبكم الحصة وتكون مفيدة. يلا. أزول في اللون. السلام عليكم، مرحبا بكم في قعدة جديدة اليوم مع السيد الياس رحماني في قعدة إن شاء الله تكون مليحة. مرحبا بك أستاذ الياس رحماني. الله يسلمك سي سمير، مرحبا بلي زوديتور، مرحبا بالجميع. عزل في اللاون، بونجور تو الموند، بونسوار بور سو كي سون لو سوار، بونجور اللي راهم في النهار. Monsieur Samir, avec plaisir, je participe à l'émission Garda Numide avec grand plaisir. C'est toujours un plaisir de discuter de sujets importants، يعني مواضيع هامة وشائكة وكذلك عندها أهمية وبعد استراتيجي. شكرا. شكرا أستاذ شكرا. سمير. نبداو القعدة تاعنا اليوم بمقولة سيتاسيون تقول متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار. بون هاد لا سيتاسيون بون مدوها لعمر بن الخطاب. الور اسكو elle est toujours d'actualité؟ Oui, elle est toujours d'actualité. Omar ibn al-Khattab, qui est un من الخلفاء الراشدين، ثاني الخلفاء الراشدين. C'est vrai, on lui a attribué la citation هذه، نسبوها إليه. Et elle est excellente. Et la citation هذه a été reprise dans la charte des droits de l'homme. D'accord. Elle a été reprise. Oui, Vas-y, la question تاعي elle est, أنا. Vas-y الياس. elle est toujours d'actualité parce que l'esclavage, comme les systèmes de gouvernance، يعني العبودية كما أنظمة الحكم تطوروا، بصح ما راحوش. Il y a une transition. العبودية ما زالت، العبودية ما زالت، عندها أوجه وفي ديفيرونت. عندها أوجه مختلفة. درك العبودية. اوكي. درك عندي سؤال سهل سهل خلاص. يقول لك أها. comment se fait-il que une personne، يعني إنسان واحد ولا مجموعة تاع دي بيرسون يقدروا يتحكموا في شعب كامل؟ اكسلون. كيفاش مجموعة تتحكم في جماعة أكثر منها؟ بزاف يعني أولا أولا هي الهيكلة نتاع الجماعتين، الجماعة الحاكمة والجماعة المحكومة. عامة تلقى الجماعة المحكومة غير مهيكلة، داكور. والجماعة الحاكمة مهيكلة. الجماعة المحكومة رغم العدد نتاعها النسبي ورغم الثراء نتاعها، يحطوا لي فورس نتاعهم مع بعض، إلي بلوز امبورطون، رغم أن القوة بلوز امبورطون، لكن عدم الهيكلة يجعل أنه الغير مهيكل تحت قيادة المهيكل. وهنا ما كانش نسبية عددية، 4 مهيكلين يقدروا يسيروا أمة، صح. كما 10 بوندية في حومة
يقدروا يسيروا أمة فيها 50,000 ساكن. الفوضى ما تجيب يفون لا والو، بلوي اي البوطون ما تجيب لأنه والو. 50,000 غير متحدين، دونك يتحكموا كل واحد وحده. بصح العشرة متحدين كي تهضر مع واحد تهضر مع 10. داكور. باش نبقاو في العبوديه، ليكيفالون تاعها بالفرنسيسه هي لا سيرفيتود. قالك باش تقدر تكون هاد لا سيرفيتود، قالك في بعض الاحيان هي مقبوله، صافو دير كو لي فولونتير. واحد يتربى عليها، ومن بعد ان سارتان مومون يعود عايش في مجتمع اللي يتقبل هذيك لا سيرفيتود. اسكو كيفاش يقولوا، اسكو كاين ظروف اللي خلات الشعب يولي سومي لو تو تيران. تافي. شوف كمل السؤال تاعك، اسمح لي قاطعتك. معليش، هذاك هو سؤال بعد. واش هي الشروط اللي تخلي الناس تتقبل هاد لا سيرفيتود؟ Très bien. C'est l'interdépendance et la nature de la dépendance. بالعربية ترجمها قالها حل أنا ما نعرفهاش. نعطيك مثال بسيط. إيلون ماسك لو باترون دو تسلا، شحال الانجينيور عنده في الشركة؟ جي اوكين ايدي. فايتين 3000 انجينيور. شحال التكنيسيان؟ فايتين 6000. شحال الخدام عند تسلا سور دي ماشين ايبر كومبليكي، وبلاش الخدام هذاك طوموبيل تسلا ما تخرجش. آلاف. بصح كاين ايلون ماسك واحد. علاقة ايلون ماسك بالناس اللي خدامين عنده هي une forme de servitude. Elon Musk a créé un concept, il a créé la richesse, il progresse, il utilise un outil de travail qui est dépendant de son intelligence. Donc il y a une servitude consentie volontaire et on ne peut pas y déroger. ما يقدرش الخدام هذاك اللي يخدم سير الماشينه اللي تخدم لي زال نتاع تسلا يوقف في وجه ايلون ماسك ويقول له نو جو نتوبيي با. وكاين ان باراليل مع الشعوب، يعني هذا سيتان موديل ريدوي وحنا نحلوها للشعب. C'est le même parallèle. Parce que l'autorité sur l'outil de production, l'outil économique, l'outil qui permet la satisfaction des besoins primaires chez l'individu, c'est toujours l'État. Donc l'État soumet le peuple par la richesse ou par la pauvreté. من لي ريزون تاع لا سيرفيتود، العبوديه تاع الشعوب، هي قال لك لا كوتوم، العاده. يعني الناس يوالفوا المعيشه هذيك، يدخلوا دون ان انغروناج. تولي واحد مثلا، نعطيك اكزامبل انايا، وقت لا كولونيزاسيون تاع الجزائر، الناس اللي زادت في 1900 مثلا، من 1900 حتى ل 62 62 سنه اللي عاشوا وماتوا في هذيك لا بيريود، ما شافوا غير هذيك الحاجه، ما يعرفش سكو سيك لا ليبرتي. عاش في وضعيه تاع كولونيزي انديجان، زاد فيها ومات فيها. il n'a pas connu حاجه اخرى. صار يعني خلقت اون ابيتود. الناس اللي كانوا عايشين في الوقت هذاك كل عايشين في هذه نفس الوضعيه. صافو دير لا سيرفيتود ولات اون كوتوم. واش رايك في لابروش هذه؟ L'approche هذه pour moi elle est complètement fausse. En fait, l'homme est né libre. L'homme est né pour vivre libre. L'homme est né pour évoluer et modifier son environnement naturel pour l'adapter à ses besoins. سامحني برك، j'ouvre une parenthèse قبل ما تروح بعيد. Je prends le cas تاع l'animal. L'animal, on prend par exemple un lion عايش في لا جونغل،
ومن بعد تهز هاد لو ليون، تجيب الولاد نتاعو تعيشهم اون كابتيفيتي. اللي كان Mhm, عايش في لا جانجل il a toujours vécu dans un grand espace. mhm, وتهز لي ليونسو باغ اكزومبل اللي ترباو dans un zoo, dans un espace clos. mhm, Pour eux mhm, c'est ça l'univers تاعهم. Ils se sont mhm, habitués à cet environnement. mhm. الشعب c'est la même chose. Non, la différence, c'est que le lion qui vit dans la nature, lui, il obéit à son instinct, il subit la nature et la nature le subit. Celui qui est au zoo, il a inhibé ses instincts. Il dépend d'une autorité nourricière. D'accord, Donc, il n'a plus. on revient واش تقول au début. Au début صار يعني الشعوب sont conditionnés à la servitude. Non, ماشي هكذا dans le sens conditionné. Attention. En fait, الشعوب veulent vivre libres, ne savent pas comment être libres. Ils acceptent la situation à défaut d'une solution. D'accord. C'est C'est ça le problème. Parce que le pire في الدنيا هذه, c'est quand tu n'as pas de réponse à ta question ou à tes questions. C'est là où il تلغي العقل. Quand ton cerveau n'arrive plus à trouver des réponses à ta situation, c'est là où il accepte en attendant, en espérant un jour de comprendre ou d'entrevoir une solution. C'est ce qui crée le leadership. C'est le premier qui voit la solution, qui la communique, devient le leadership d'un groupe pour changer de conditions sociales. d'accord. يعني En كي fait, l'homme, نحاول. si tu veux, l'homme, c'est très simple. Je vais te donner un parallèle économique. D'accord? Vas-y. Ah. On a un atelier. Je reste chez Tesla. Chez Tesla, il y a l'atelier, par exemple, fabrication de batteries. Les gens, ils sont là, c'est des techniciens, des ingénieurs, ils fabriquent pour Tesla. Si Tesla les vire, ils n'ont pratiquement plus de poste. L'un des ingénieurs a l'idée de proposer à Tesla d'externaliser la fabrication de batteries et propose à ses copains qui travaillent sur l'atelier de créer une entité qui va fabriquer les batteries pour Tesla. Huma, il gagne plus et Tesla la prend sous forme de sous-traitance. Ça lui coûte moins cher. Ils sont sortis de la servitude de chez Tesla et c'est devenu un partenariat. D'accord. Je ne sais pas si tu vois le parallèle. Ben j'essaie. C'est-à-dire, c'est au premier qui trouve la solution de libérer ce qu'on appelle le capital travail. Moi, je l'appelle capital travail. De libérer l'ouvrier qualifié de la dépendance face au patron tout en offrant les mêmes services. C'est lui qui devient le leadership. Et là commence la décolonisation. Et là Mais commence, ce n'est plus une servitude, c'est une interdépendance consentie. d'accord, mais ما خلقوش هما quelque part une autre petite entité de servitude. Non, pas du tout, parce qu'au Mardois, ils ont Toyota qui vient les voir, ils vont fabriquer des batteries pour Toyota. Ils sont complètement libres. D'accord. Là Ils maintenant, vont travailler ils pour tout le dépendent, monde. ils dépendent de ce qu'on appelle la technicité acquise et l'expérience et l'évolution dans la recherche et développement. Donc leur indépendance, pour qu'elle se perpétue, il faut qu'ils évoluent dans le R&D, la recherche et développement. D'accord. Sûr. En fait, بكري يا جماعة, il y a 40 ans, 50 سنة, كي تدخل لوزين رونو ولا بيجو ولا سيتروان ولا شيفرولي ولا كاديلاك ولا اللي حبيت, تلقى من لاتولي اللي يخدم الروضة للي يخدم لامورتيسور للي يخدم الموتور البياسة البيالة البيستون طابلو دبور البلاستيك ساعة صغيرة كلش عندهم. كل centralisé. دركا en 2021 رونو براتيكمون يخدم
le design, il décide des pièces, mais 80% 80% نتاع الشيء اللي راهو في الطوموبيل نتاعك هذيك رونو ولا بيجو ولا مرسيدس ولا اللي حبيت خادمينو لي سو تريتون. شركات تخدم غير الحوايج هذيك، كاينه شركات تخدم غير لي زامورتيسور، كاينه وحده تخدم غير البيالات، وحده تخدم غير البنو، وحده تخدم غير البلاكات. بكل يخدموا وحدهم، شركات وحدهم، سي دي زونتيتي ابار، شركات كيما نقولوا حنايا منفصله على مول السياره، وهو ينتيغري لا بياس هذيك. دونك هو سي دو ديزاين اي دو جيني ميكانيك با بلوس. داكور. بالك هنا راح تحرروا من الماركه. دونك تلقى بار اكزومبل فاليو باش الناس يفهموا، بس كي تبعوا الطوموبيلات امورتيسور فاليو تلقاه عند رونو عند مرسيدس. بار اكزومبل المرسيدس سي 200 سي 200 الموتور نتاعها رونو، داكور. ولا سي 220 الموتور نتاعها مرسيدس. درك نهبطوا للسوق تاع الحمى درك مالا خلاص. نروحوا للسوق تاع الحمى. هبطوا للسوق تاع الحمى ندوروها طوموبيلات ضربه واحده. اي باسكو اي اوكي. اون فيت شوف لاندستري دو طوموبيل سميره وي c'est une industrie qui est très importante في le monde ودركا elle a pris encore une autre ampleur داكور. parce qu'elle est en train de muer. على بالك باللي بلجيكا مثلا سنة 2029 ما بقاتش سيارة تمشي في بلجيكا إلا إذا كانت كهربائية 100%. داكور. باش ما نبعدوش الياس بزاف على السوجي نقعدوا اوتور باسكو لي زيكزامبل هادو بعدونا بزاف على ce que je voulais dire, je veux juste cerner la servitude, العبودية, les caractéristiques تاعها, les moyens de la servitude et comment s'en débarrasser. C'est ça je veux cerner. On ne peut pas s'en débarrasser, on ne peut pas se débarrasser de la servitude. يعني كاين كيفاش يقولوا dans la servitude كاينه une servitude اللي positive وقادره تكون négative. Ce qui fait que exactement, ce qui fait que pour le moment on est en train de parler de la servitude négative, qui soumet les peuples pour un groupe صغير pour de l'exploitation, que soit تاع les richesses, soit تاع autre chose, mais généralement c'est les richesses. Parmi Donc هنايا سمير سامحني, le mot servitude n'est pas approprié parce que être au service des forces armées c'est une servitude aux forces armées. هذه بوزيتيف. هذه علاش قاعدين نخرجوا هنا نخرجوا من servitude, هنا ندخلوا l'exploitation maligne de l'être humain. Mais c'est une forme de servitude ولا لا؟ Aggravée. خلينا on va étudier la partie négative de la servitude. باينة. L'une des parties négatives de la servitude, Samir Khoya, c'est que quand tu exploites un humain et tu le rémunères pas à sa juste valeur, mais à la valeur que tu auras décidé qui est en dessous de sa valeur réelle. D'accord. On va faire un petit... D'accord. On va faire un petit... كيفاش عيطوا لها un petit rappel historique. على كيفاش بدات لا سيرفيتود عندها من ال 14 سيكل باغ اكزومبل. هنايا عندي قول الاسكلافاج قبل ما نلحقوا ليكسكلافاج يافي لا كونكيت تاع لو نوفو موند par les conquistadors espagnols et portugais et tout ça. Ils ont découvert le nouveau monde, les Amériques, et puis ils sont allés par des armées. Ils ont exploité les régions, les îles complètement. Ils ont exterminé les populations et ils les ont réduits à l'esclavage. Et
Euh, Oui, mais je voulais dire, avant de les exterminer, ils ont essayé de les asservir. Sauf que les populations هادو ما قبلولهمش. C'est pour ça que ils les ont exact, ما قبلوش. exterminés. ما قبلوش, ils اه. les ont exterminés. Ce qui fait que, par exemple, l'île espagnole اللي actuellement اسمها Haïti, il y avait, اه. ils ont exterminé 250 000 hommes et la plupart des Indiens اللي كانوا عايشين تما ما قبلوش l'asservissement, ce qui fait qu'ils ont commencé بعد des suicides, يقتلوا ولادهم au départ باش ما يخليوهمش يكسبلواتيهم. Ce qui fait que après les conquistadors جات une deuxième partie اللي هي مهم. l'esclavagisme. L'esclavagisme دقيقة برك الياس. اكسلون، c'est le meilleur exemple. كمل كمل كمل. Voilà, l'esclavagisme واش داروا comme la population autochtone اللي كانت عايشة تما a refusé de travailler. واش داروا les conquistadors راحوا لافريك جابوا des peuples africains مهم. les noirs pour les soumettre à l'exploitation داخل les terres جدد مهم. هادو تاع le nouveau monde. مهم. Voilà, tout à fait. c'est un cheminement تاع l'exploitation. Après l'abolition de l'esclavagisme, جات la période تاع le colonialisme. Ce sont chaque fois que la revendication تاع les peuples تطلع, هما ils s'adaptent et ils trouvent une autre solution pour s'adapter à مهم. l'exploitation مهم. toujours des richesses et des peuples. مهم. فوالا. وعندك انا نعطيلك كاش ما عندك كيفاش يقولوا Ben écoute, نهضرها لك بالدرجة. خير. الاسبانيولي والبرتغالي والانجليزي جاو دخلوا للامريكان والامريكا اللاتينيه وكاع في بعضها. واش لقاو؟ لقاو دي تريبو qui ont des civilisations architecturales, دونك حضارات كبيره هكذا صح. وي. La première question, est-ce que les civilisations américaines ou les autochtones عندنا des traces de l'esclavage intertribal لتما؟ كاين بصح je ما pense pas كانش parce qu'il y a pas de ما كانش. L'américain, l'indien américain ne mettait pas en esclavage un autre indien américain. Ça n'existait pas. يقتلوا بعضهم يحاربوا يدخلوا en بعضهم tout guerre, ce que en tu conflit. veux, mais ils se mettaient pas en esclavage. هذه مركيها بزوج خطوط حمر لتحت. جا الاسبانيول وجا الامريكان وجا l'anglais وجا tout ce que tu veux, le nouveau monde. جا بالبارود avec la poudre, جا avec des métaux, جا avec des outils. هذاك الوقت يسموا développé par rapport les Amériques. بدات la révolution industrielle بدات. دخل en conflit مع les peuples هادو اللي عايشين en harmonie avec leur nature, avec leur tradition et culte et culture. فهم باللي ils pouvaient pas cohabiter, لازم واحد يغلب واحد. En fait, c'est pas les Espagnols اللي يغلبوا les Incas. C'est la technologie européenne اللي غلبت les Incas. C'est ça. كيما لا تكنولوجي européenne اللي كسرت الاسطول العثماني في معركة نافارين. Et elle a changé le cours de l'histoire mondiale. واستعملوا Donc, باردون الياس نحل اون بارونتيز. استعملوا الحيلات هاني جابوا لهم المرض اللي ما كانش عندهم. ils les non, المرض ont هذاك ماشي هما اللي جابوه. non non non, المرض يجي اوتوماتيك. Les pathologies se déplacent avec l'homme. oui mais يجي اوتوماتيك. هما ils les ont importés جابوه لهم معاهم في الاخرين ils ont contaminé avec C'est normal. عندي une petite carte
تنعت مهم. تنعت لو موفمون تاع تريونغولار تاع الكوميرس انستالé par les conquistadors et tous les Européens qui مهم. ont commencé à coloniser le nouveau monde ou العالم اه. en général. Alors مهم. ce qui est en vert c'est la marchandise اللي تخرج من l'Europe وتروح vers l'Afrique. Alors ce sont اها. des marchandises transformées. مهم. يبيعوهم bon parce que au départ les tribus africaines هذوك شغل c'était des petits royaumes. Alors les tribus هذوك يشريو ils faisaient du troc en réalité. يشريو دو تروك. les مهم. produits اللي يجيو من l'Europe مهم. et contre ça يمدوا لهم parce que des fois les tribus elles mettaient en esclavage d'autres tribus في l'Afrique ثاني. C'est ce qui a aidé aussi à نو la نو 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 سمير قلت لك مونسيوني هذه بدو تري روج في oui l'Amérique latine. oui. Les tribus amérindiennes ne mettaient pas des Amérindiens en esclavage. Non, ni في Par l'Afrique contre, انا. en Afrique, justement, par contre, en Afrique, c'est une tradition séculaire. صحيت, c'est ce que je voulais Le dire. noir mettait en esclavage le noir. Il le vendait comme marchandise. صحيت, Et il le vendait aux Arabes. c'est Et ce ainsi que de je voulais suite. dire. Voilà. C'est ce que je voulais dire. صار يعني une grosse partie de l'esclavage africain a été aidée par des tribus كبار تما اللي عاونوا ils ont créé des centres de rétention تاع C'est eux qui العباد vendaient. باش C'est يبيعوهم eux qui vendaient. اوكي. Alors la Donc, marchandise les Portugais, Samir, سامحني. Les Portugais, ils يجيو للبور, يشريوا les esclaves que les Africains eux-mêmes ont mis en esclavage. c'est ça, c'est ça. ما نروحوش Exactement. بعيد, نروحوا لبلادنا. بلادنا Alger, c'était un marché d'esclaves. C'était un marché d'esclaves à l'époque ottomane. Alger était un marché d'esclaves. C'est ça. Mais je voulais finir, Anna. Je voulais finir. Sarani, ce que je montrais sur la carte, ça veut dire que le mouvement, il se faisait triangulairement. بعد من l'Afrique يهزوا العباد pour les emmener يخدموا le nouveau monde, le coton, les minerais, plein de choses qu'ils ramenaient en Europe. Et le triangle, il se faisait comme احبس ça. هنا احبس هنا سمير باش نفهموا لي زوديتور تاعنا. D'accord? علاش ما داوش لي زوروبيان كي فوزي لا ميم شوز او زند؟ علاش ما داوش لي زافريكان يخدموا في الهند؟ انا نجاوبك. Vas-y. Parce que quand ils ont exterminé la population amérindienne, والله كرازاوها. Comme elle dit qu'elle ne se soumet pas et elle ne travaille pas pour le blanc. Ils étaient obligés d'importer de la main-d'œuvre. Il y avait assez de main-d'œuvre. Ils n'importaient pas. D'accord. Ils n'en avaient pas besoin. On n'avait pas besoin. ما الفوليوم كان عندهم. Exactement. Exactement. Le volume كان. بصح les Amériques, qui ils ont écarté l'autochtone qui n'était pas déjà nombreux par rapport à la surface des Amériques. En plus, ils voulaient pas se soumettre. Ils étaient obligés, bon, les propriétaires terriens et compagnie, etc., pour bien exploiter, ils importaient de la main-d'œuvre. Et la meilleure main-d'œuvre, c'est pas l'Irlandais, c'est pas l'immigré, c'est l'esclave qui coûte rien, Écoute, rien. mis à part sa bouffe et encore. D'ailleurs, Acheté en tant qu'esclave. Ouais. Tu as compris? Acheté en tant qu'esclave. c'est une marchandise. Mais marchandise, on va pas être réducteur, c'est une force de travail, de production écologique qui ne coûte rien. Non, mais c'est considéré comme une marchandise. Il faut dire le mot, il faut appeler un chat un chat. Il s'était considéré comme une marchandise. يبيعوها Une force de pour production. Voilà, une si force tu de veux. production. Marchandise. Exactement. Parce Force de production. que الناس اللي كانوا يديهم من لافريك vers le nouveau continent, l'espérance de vie تاعهم ما كانش ديباسي 9 9 سنين. طبق مات ديه حطه في دير له في حفرة وخلص الحكاية.
ما عندهم يدير به، جاي باش ينتج وما يسواش، ما Non, mais يسقام والو. هذه pour l'information. Pour l'information. Ok, عندي une. نعطيك هذه، حبس ندير ولا غنحل بارونتيز. Vas-y. Le travail au black en Europe, les gouvernements le savent. Ouais. Les 20 millions de Mexicains qui travaillent au black dans le sud des États-Unis, Biden le sait. Il y a tout le monde. Et ils n'ont aucun droit. وكي يموت يطيشوه في الزبالة. Même en France, dans toute l'Europe. Mais c'est des gens qui font tourner l'économie. C'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage moderne, Aïtolo, exactement. Moderne, Voilà. On est toujours dans la العبودية كما يقولوا رانا في نصها exactement. Exactement. sauf que العبودية تتبدل عندها أوجه différents, عندها des aspects différents et les formes d'exploitation aussi différentes. عندي Voilà. عندي une pyramide هنايا نوريها لك. Mhm. يسميوها بيراميد دو غوفرنانس سو لا سيرفيتود ولا العبوديه. لا بيراميد هذه راك تشوف فيها الياس؟ راني نشوف فيها هاي. اوكي عندك هذه اون فا لابليكي علينا حنايا في الجزائر اكزاكتومون. جروب انفيزيبل كي غوفرن اكسلون. الور عندك لا تيت لا بيراميد. لو تيت لا تيت دو لا بيراميد عندك ان جروب انفيزيبل كي غوفرن. اكزاكت. اللي حنايا عرفناه وسميناه لو نيو كولونياليزم. اكزاكتومون. برافو مانيفيك. اوكي عندك من بعد لا فاساد اللي تبان هي اللي قاعده تحكم كيما بريزيدون. الانترفاس بوليتيك. الانترفاس بوليتيك سما الواجهه السياسيه. الواجهه السياسيه. اكزاكتومون لا بريزيدونس والجنرالات هادو كاملين اللي يحكيو عليهم. ومن بعد عندك تحتهم باسكو واحد يتسلط على واحد باسكو يفو كومبروند باللي واحد يسيربي واحد. الور كل جينيرال عنده معاه 100 ولا 200 من تحته. سما عندك سي لادمينستراسيون سونترال اي سي رولي اي لي سيرفيس دو سيكوريتي qui représente à peu près 6000 personnes. سما si on ça si tu veux هادو c'est ce qu'on appelle les chefs chantiers et les directeurs de personnel qui organisent l'esclavage. صحيت exactement. Bon ça ce sont des chiffres approximatifs, c'est juste pour me donner الآخرين. alors تحت 6000 هذوك كاينين نقدروا نميتيبليها بار 10 ولا بار 100. on a 600,000 personnes qui اللي هما l'administration au niveau des wilayas, des communes et tout ça. وهادو القايد ولاصاص وسكو وسميها كيما حبيت. وهادو كاملين باركين على 40 مليون جزائري وجزائريه يتحكموا فيهم كما يحبوا باسكو عندك نورمال. عندك لو تيران والخدامه تاعو سما لي بوتي تيران اللي يخلقوا لي تيرانو يعيطوا لهم شوف سي لا ميم ستركتور كو لا سنزالا بالبرتغاليه بالاسبانيوليه. لا سنزالا عندك القصر والبروبريتير تاعها. عندك خدامين القصر اي سو كي سوكوب دي اسكلاف اللي يخدموا في لي شونط كوطون. منك حلوش ومنك حلوش. الكحلوش تاع القصر اي بوكو بلو inhumain مع الكحلوش نتاع لو شون pour garder son statut à lui face à l'homme blanc. Exactement. C'est l'exemple idéal. Exact. Donc, ce que j'appelle le peuple, son problème c'est quoi? ماشي خايف من النظام، ما على بالوش وين يروح. Il n'a pas de visibilité ما يشوفش. واحد نعطيك ان اكزامبل. واحد يخدم في سوناكوم في الجزائر، عنده شهريه تدخل كل شهر. الشهريه هذيك اللي يسيفي ابل يعيش 22 jours في لو موا. Il préfère souffrir 8 jours que de risquer de perdre son poste de travail et réclamer de meilleures conditions de vie et souffrir 30 jours.
Il y a toujours une peur. ايه بون هضرنا على لي بور عامرة بها ولي بور مناش يجيو من لونيورونس ومن لو مونك دو فيزيبيليتي. الناس تخاف من الجن باغ اكزومبل باسكو يمنوا به وما يشوفوهش. الوغ كو كي تحكم واحد في دماغه تقول لي الجن نقول لك سيت اون كونري، تقول لي الشيطان نقول لك راه يسار فوتر باغ اكزومبل. بصح او الجن يقول لك في هذا في هذا النطاق يقول لك العبودية بون سي اون لا ليبرتي راحت لا ليبرتي ان جينيرال مي تقتل تاني لا ليبرتي داجير لا ليبرتي دو بارول لا ليبرتي دو بونسي كلش راح سما كلش اون لو بير دون سيت شوف مي في هذا لا سيتوياسيون.